eti wan kudeta ku koyla kudeta dindingol wolle kadiyamo jama munatinna ila diyamo ibuka long ikadiyamo nyami kido la kuma kango min janjanta Gambia banko kan musu jama wuluta o kono adum wodingol niye jube bake itina ila brente diala katum muno ibaratale wolatinna isaje dindingo ase men katambi keba mi yalonne asio wole tambita ateta natol ko aliye fellon alman fellon mimbe Gambia banko kan kebal bija miliyalon ne sanji keme sanji tan naning sanji tan lulu sanji tan woro imalon Gambia la bunda fambe damin woto atol dindingo miliyalon ne al wuluta ku koyla watola musu jama kono mata o watola ikidita ipodita kija faro woletna wuluta wodindi sifa ite londo sotola adum ila bren fanante diala fo isa foko ila bren calculation o bije hey katara tubabudu amanke fenti ibe tubabudu modobe Afrika wala londo le tambita ite mimbe tubabudu ntol buko jube ntol sontale ko ntol be Afrika nkabalun tarola anna tra atol mimbe tubabudu al kabar al tarola bara al takela ko ntol be nyamin wo munyo ta tolla natra atol munyatanu al tesila al eta diaspora al ko al be president jamme tinyala alla al asaylo ko al kaminyini president jamme wala dankunta al kunkan munati na nyimbe sababuta fo alla siran wato wo sababuta bang woto albe sonna tonyala mislimo ni man son tonya ika kerem hani kasali amon fo fe adumate fo lam fede agadum ka tonya sabatindi katum mislimo mislime ni sonta tonyala ala kedema ni ata nyimman sonnun tonyala man satallata demala fo man sa e sembabulu alla ngani obbe pour kaje ayfa adum atefala adum mo jama fata miliyalo ne ya ngani asayala woto nga song nga nyo hina nga nyo balafa nga nyo muta nga nyo fasa tonya kono wala dino ibaje la dino be senyala adun dino senyata ko sajado senyata nyamin nse lono sajado nga sali nga aladani nga dua kairola nga dua tonya e sabati man satalla sina danku bare fatam fanso be dawoda hani dua keme tan saba fa alabuko muta katum muno ngani o tettije jandi be saljo mutala ikanganiya jandi kana lo sajado nganiyo woto ni manganiyo soto ite nganiyo soto kotoke adu ni man inyo hadama dingo tentu miye nyinya ay sutura ni ko ita tentula ite ala tentula miye te da ala be dala wati minal inyo hadama dingo ite ka min support fani yakono ama mabe ya te da nyami ite ba support kan ite fana imama be dum man satalla ayeda ay jindi duniya kono ayete je bare ite mi yalo ne alele te da ite man alaje woto nyanta silala ala mi ite da woyete je bare ite darin kola ite te alaje nola adun ala ko mbatu ni ya batu woto nyanta silala ko tonya mari mi ya fo nga batu akanje bare ayenda fo ka parente bukate je wo mun sila fengolom woto gambienol ifota tonyala inata ye faniya dajale inata ko ka tonya fasa adun tonya isa fasa nyaundi nyama wole kalabang bare faniya ni ya fasa nyaundi nyama man satallaka fo labudu mata buduna ntakela katun qur'ano jita seniya kono hadama dingo fanan the same thing alabe adama dingo jindi la lumminna a jindi hani koso kilinta bala woto munatinna adama dingo binala duniya kono ay ngani jawo soto ala sondo moto fo aka nyuri anyo hadama dingo aka hasidi anyo hadama dingo hanna tra a soto man satalla la sorolom ni ala ko kun ite ko lata kun itelom jumaleti fo itelom ni dadala lombang gambienol ifota wala kabirun ifota wala idunta din kokono iseleta falola koto ite selela suoko mobe sonna mote sonna tonya wole duniya da adun tonya duniya fanam be dada be banna tonya na banta tonya abe banna seniya kono foyte mi yalonne alabe tala lumminna imantra seniya kono wo fana yo malikiyama lolu ngola kon tubobe lola da fembe lola man satalla be nyinin kala ila baroye min tamandi duniya kono missiongo ay min kina politiko wala tindan ko amanno hada madi ngole nota
baba alsila nal ko albe foromo londila pour nga ñoo yaaya pour nga ñoo tembu nga kacha di ma tamandi nga sabati nga kambe ngo murundi nan comme TRRC ye fani afo ñami reconciliation with not reconciliation ni kadiyamo aliyediyamo mol miliyalon na iman karang bare banko kata ñami atol yalon ne ko alfota ali buru katale because of munon fani ali min dajale hey faniya buka jamfa mobe sonna mote sonna faniyaji maleje min jamfata ala fo hey banko mo kilintante mo bele tam isa moy kari fata ya bade do ka fa do ka wulu duniya be wala nyama woto nin sonta mfintita duniya kono momo na la mission woto nyanta hakil tula mbe na singo londi la nyami mbe na fokumo tela nyami mbe nyoso la nyami faniya kono kana kumo fo mi ya lonne amanke toñati kana kumo fo mi ya lonne ma sediya ikole ko hada madingo manye nakabalu ikole ko sediya jande ba fola nay ba fola fana akes kuma senen kumo mi ya lonne ala laftala kila laftala silo laftala ila dino ibe woleto iwuluta kono ite ko no mbe min jelaje adum ibaje la de ni ko mbe min jelaje ibaje la kaburo wo fembuka denje na manke la baro adum ni ye jindi fana motitala ASC kay batuka fuko abe maleko le batula mimbine nyinin kala ila dino ila qur'ano la ila baro no mote batula je mobe sare la foka pare ye kodi atutete la baro woto misilimo ni mansila ala ite sila la fenti gambia ale silole bula albe sonnalte sonna ni aje molko alnata ni faniyala almanna ni sila senen almannata ni faniyala katum tonya ni atratol ko nata ka gambia demokrasi sabatindi gambia banko kan ka tonya sabatindi gambia banko kan atol ko yaaja memo mo fala bare yaaja memo fala nyawndi nyama ay tractero le nati gambia banko kan pour ka sénégal makoy pour ka miskinol makoy je atol coalition ali faniya dajale alnata ya jamme ala bagaso ay mintu gambia banko kam pour miskinol ye balu alko hani mo kilinyante o tala ay bu nafan wala woto atol nata ka banko kumbondi almanna pour ka banko doku hani kabi hasidiya almalandi hani kabi nendiro almalandi woto alwuluta nendiro kono albe fala nendiro kono alal fan kotobo alal fan kiskis atollom jumaleti aldadata nyaadi alnata nyaadi duniya kono mission o mi yalone alay kinan ite kallan fe o mission o la iko ibe inyo hadama dingo torala woto ite la mission o alay kinan minna ifotala adu ni fotala ibita min to finnari jahannama kalidina fiya abadan walakin nan ko politicien te gambia banko kan gambia bakilin fakilin ni tata mandinka ese muso jola tarajabe futurunje yeta jola kadu ye mus mandinko tarajabe futurunje afulo nyong amanja ku nyong asido nyong sa iji male be fatam fanso sembendi la gambia abe wulula karajima woto faniya aliyemin dajale aliye faniya dajale aliman succeed ni atra tonya atol ko al tonya yata atol wuluta dino kono tonya lon president jamme mo fala lon comme alla fo ko mo be nyami bare mo fala ay mo jama hijindi de mo fala ay dindin jama karandi kata tubabudu mo fala ay ala lopitan wato bore buka manke sokoto ma isa fo ko muso se wulu ay si 2 hours 3 hours lopitano ala yelo imaku wabala munon jiwo man soto kurango man soto woto alal fon kontubo atollom jumaleti alaya ala wato nyinkuo be min kafo amam manke say munatina atol mi yalone alnata nin demokrasi wokuo ka manke dum fo alla single savano miliyalone aliye employed albukayol jo correct alke ekwas jo correct woto atol la dinkende ya wo mantra gambia banko kan abe senegal alkanal la juo nen ka foko albe mol la juo nenna baba alal fankor si atollum jumal ni atratol be tonya kono ya jammela tractoro alta sonna woydun senegal fo miskino te gambia senegal te gambia fatol lafta munela mi ya kata sambana pour miskino le balu ite misilimo mi ya lonne ikalo mimbaro yemol kawandi yemol kutuba
yana muru ye kuriyata yalla ila kungo kan ite imamo ite misilimo mi wuluta dino kono ye fengo je mi yalo ne alako kila ko ite ko hani yena yaje ko tubabo ko nasarano ko seeing is believing wo is a belief bar alay min fo ite ko no kila min karandi ite ko no jongo alay min so ite ko no kun ala ko kun ite ko lata kun adun ni ko kun lata kun no ibe wole folaje adun no wo mun nasarano ta adun wo no amantra afrika baba al tomoso al si al yetenkun ala baro ay min keta gambia banko kam bi duniya tonko nano mimbe gambia kono jang ibala ni ka koto ama sambanan pour akun kolomo ay fengo fen sambanan gambia pour gambia la baluo anin gambia hada madingol mil bijang adol dol kuntaje miliyalo ne bi ikanen miliyalo ne ikunta kunun biya neng billahi wallahi ite kanala yawmal qiyama ibeduna finnari jahannama ate bayla mok ate folam fe katum ima ala tentu wolem nyinti nginya nge bondi bata kono iko no nte manke fenti yen neng fo ala mun sino la man solo mbang hey baba itele ka sino ala buka sino ngana nyonene nali sonta ale be sonna ale gambia dada nalu be sonna ale tonya sabatindi bare alkana faniya sabatindi alkana faniya dajale anin debaro pour ka gambia samba gambia tonya le ka samba bara manke faniya nin debar jawo wo banko bukata duniya sinyinya nyawnya be mira la soma yo malikiyama ise soto ke nyawndi nyama ise mira ise calculer ko niyo mi yalon ne abe bala man satalla da abadala lumminna imalon ima kalamta watola abe fintindi la fana lumminna ima kalamta ayda dum ita kalamtala jandi ikadi amo duniya kono jandi ka fintidi ya duniya kono sarto yeminta ala ya imanyina adu nidi amo tay kanyinale wala tina adama dingo katara filibante ya kono ni alama makoy woto mbeddu wala alama mbe ngatara kando kono alama be tankala nyi wiswa sondomo alama be tankala fatam fan sondomo amam beteya aka sondomo keremundi aduna keremundi abuke samba dawda na manke finnari jahannama katum ibuka junubo soto dawoda na manke inyon sinyo ibuka junubo soto dawoda na manke inyon hadama dingo yiromi yalo ne masata la lo wulo kono ite junubo soto la bala na manke hadama dingo ini mimbe sirin woto mbe sirin bi sanji jelu 400 good years jawara nata asita 31 good years mbe sirin kairo nin kasiran nin president jamme alaketa abota woto alfatam fanso tenkundi alhasid ya tenkundi alfan ya tenkundi dabar jawal nyanta tenkundi la ngake bakilin fakilin ha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh badingolu bading gambian kolo ngali kontong ngali tentungal jayi kale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kotenke badingolu bading gambian kolo APRC dingolu banko din cendolu ngali tentungal jayi alnal badim malamu jamme jilan ko jato alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin afele mutanan ko de bi nale kacha bare jannim be dunna kacha kono be badin banko din cendolu be konton na sunkarola jamme kunda karola mu alota alhamdulillah nin karenne kan tol kontani nin karenne ka diantole alhamdulillah barana jata kundan kolo nin gasaba kundan kolo ngali kontong bayre ngalone ni ku ya bale bal feño la nin karola nin karo min jeten akali dew akali jakali ngamoki tata jata kunnan ka dole jubenye haftano le katarala wati baraka bri furata la konye ko ninga ataka ba kunkunga tala fonyo be haftano sambala hakiko doya nitili dan tangol kono mole minso anim fana nga kasama kundan ko do mai ninga sama kundan ko
e ko dinde ko be jibondirola way pipe sikande ako way pipe jindi because molbe sundina kana mol nyaawale jiola kasawa jabe geten to nge jayi nge kontom bak alhamdulillahi rabbil alamin kalimola badingolo bading gambian kolo abanko den cendolo APRC dingolo jamme jilan ko jato murtanan ko take ngal hako dani fana ko min ngafala nyamin tolute wate diamo kanana rek bulole kamutabake wakama time to time si murna nimole kacha wala nyinti nganyo kono to dia bi kono to dia ro mo minti wala nyinti ko kumolo mi yalon ko na tele ka clarify wala nyinti ka kumo nyin ka seneyandi anim fana nata ka kumo nyin londi mol si so kono e kalamtaro ka ate kumo nyinna ko Gambia Jang APRC foning yaya jamme motombong ako kari tambe ngabule noma baren dol APRC dingolu mamoje ando nyamantara mokan min tambita His Excellency la Sek Professor Alhaji Dr. Yaya AJJ Jammela ngatele kalamta ko atelom na flag biarati bi atelom na flag biarati sama andu fente o falinna President Jammede follow na bi jamano masakelu Gambia Jang anen Africa tundola Allah subhanahu wa ta'ala ya tel kinan ay misono dunga bulu mi yalon ko anata ka Africa dingol nyaayele ndi kayetende la ko fo ale wili ale lo alfangol yenal ko ale alfang soto woto kamma bi Gambia APRC dingolu anaka fo molu anyaton koma momoje ka tambinde min tambita President Jammela besa o kalamuta ngateleje bi atelen kono fa sama andung atele betarlantole je fo wati hani ate fanko hani halomu because ate kilinno mu kafo jama ba a President Jamme kano kan anin ay ku kendol mil kejang waya sabu forol ko ite bola ko ma bi ite bola ko ma sama ibetarla ko male fo ila yomidin woto nyin kama His Excellency Sek Professor Alhaji Dr. Yaya AJJ Jamme babili mansa ya long imalong itele betarlantole je andung ma mirako abe damin teng nite diamuta kafo diamuta isa kafo la kumo bonda not bayrin kafo moli yelo dulaje le kafo mol la kala mutaroto yelo dulaje le kafo mol ye kango dila nyamin yelo dulaje le kafo mol la kango tuibulu nyamin woto kama APRC de atemo kafo le timi yalon ko mbenyin kumo seinkan amam moje andung amam mo mira mimbe tambila kafo nyato kela flako mutaka sikandito le santo min tambita His Excellency la Sek Professor Alhaji Dr. Yaya AJJ Jamme babili mansa follow nina da jube bi Gambia Jang alota wato minna ako alfele ale election sunya dunia mol wilta e hawhawta wuro kumata afele mbale bulala ngata bare mba betula Allah subhanahu wa ta'ala bulu ay kitiyo tay wo Allah subhanahu wa ta'ala kilingole be kitiyo tay kan Gambian kol nate tema woto mo be senyin kalamta ko ngamira ne ku kendo fi e ka kenne male taraje President Jamme a kendo le fi wala atina ala buso be Gambian kol be bute kan ala buso be Gambian kol be feñola ni wo botaje ngasukuta musolo moy marché kono albe diamo kan nal hakilo ba kan wati janna ngalen ne ko al sontale al yal tulo tu mol bulu yal tulo nyimi ye masake kendo bondale bulu bare nak nyimmo example de mimbu ko aka motale mole be lorem bundato bebe la frinka dum bunkono andu mote dum nawo bunkono a tara ko mimbe lorem bundato buso min babulo kono buso mi mai koto Gambian ko be bole bundato bi mobe sa kalamta ko abuso be malale kilin fo yalo ne fo malo abala fa dino ta mintole abala fa sembo be warri mintole nyin sun kare ba kono kodote kering be pare iko molla movement to warala andum tol be ngalon ne ko dimba dol bije korda telo be abe dunnala abe fintila dum ay finti pour do moro keno Gambia banko kan
woto nim man sakunda nyanta luwa sambala nan min nyanta anin ndongol be mulunna ngamere e se juber nya do kala bayre munamu man sakunda mi yalon ko atul lotal ko alnata gambia dingol lel dahande yara fan alnata ga gambia dingol lel tora banko musolo meta folal yenne ngamoy dola ala kumo kona ko ya mirante ya jamela dindika balu dunna anin nga fanol sidi do ko hanin nga haftanol dum nga finti nga etendi kontrol sulata na man sakela nyimmo ko malati meta min tulal bulun kale ko ali sontale yalla man sake bondal bulum man samil lota ko bi kante yelo soto ate diala bare gambia musolo alla ko jareta nin atara ko atolla kano albe kanala nyamin anin alla tara ko kendo be jaralantela nga yelo di akon sa bondi ngadi alla danko ali alla kayro soto woto man samil lota ay qur'ano sikandi ay kali ko a jareta won ayake ngamira ko muso bele nyanda datala koma ka mutafe alman taw alla di amoto alla kuma kangol alemin di alman taw alla kuma kangol alemin di marché kono aliman taw nga falen altata ale jatol tola barola kanjolu ke tola barola bar bi abe damin jikita ko nimmin kale ko ila jato tonding walla ila kanjo tonding musa fay ko jammelo gambia banko min jeten ngamay almahru sala ila kumo kono nga pointo nyim fana folen ko nyim banko foy salong folo janding ibe kidila aman saya kan walla nyaton kaya kan wallahi lazim ni ajen kalon ka foko dolu be kidi kam man sakunda kan ka je ko nyanta man saya la nyim banko kana wolke fonle batandi kunun bay fal fans club nim mole batan nyo sabakan je kay ko wallahi billahi alikali fonle batandi bare purato le man saya nyim banko kate keno la bayri munom ntol mu molleti miliyalon ko ngacho sano le nyinin ka alifal dan nakite bala alifal ka chosano fontole miliyal ko adinon ta bake nyim banko la kwota man na dan nyinin ka roda mala alifal la kumo kola mfangol na tawile kataka ko nyinin kaje mfangoye kata fo dinkiral to edamin fo baytula la kuma kan kon ako mo bale be laren gambia banko kan hankai abe kerin o mutonya balete sahi asahayata fana andum nyimmo ba nyin ku jamale bije banko kullo jamale be laren nyin fanalla banko kullo jamale be laren nyin dulalto wala atina jang momo ko ike fongole forcer man sayala yelole be bonna drong bare ite man sayala andum akirimba so tata warta nata hana sirawo nyin abe lorin korda min kono ite sumanna bundala woto min nyanta mol ma wala nyinti ko ngam fongo da handi kana kidi man saya kan because minomu man torole ben nyeje sinin sama badin gambian kolu alimbe sonnale nga allah subhanahu wa ta'ala la kun fayakuno aning nay min kere ay fengo dila be sonko tonya jamala sulam fengo la nyinti bare biitilo mbedamin allah subhanahu wa ta'ala ya kere ka di karilela woto hasidi yala nyanta bola je banko be mu denna banko min jeten mo be la denna fennam kabirin dentala woto nyanta kato kelale ngaje ko be den nga banko bondi kukon bare nak meta folale kale ko alfele alaikum alta aliye lamo kan gambia hani adama baro nin ataka be bola man sayala gambian kol man nyanka kumata ka laka mi yalon amambarala bare bi gambia banko kan alaikum jamal fo president jamme makay wollelke pour nyin kam mole jutala ay bo man sayala ayal nin alabula felatat bi mobe be ji hado kon bare nak meta min folale wo dronne biye nyimman sakunda min je momo dabe kole sono kono pour nyimman sakunda na semboto ita nyante delale anin fana nin atara ko ibe kuma stola ka fo e nyanta fintilale gambiyan kolo bolo sey wala nyinti ko tonya mbeden na fengolo mude ntol ngamira ko kare be fesi yala nyele bare yara fan kare be nji hadilale bi natoli kalo alkal siso busa ko atolle kare sambanan amansayata natam fangoje nyin kono fo na dino fangola chabo ay wala fango busimbulu ayata kala jibo kono ako mansaya sembole bala mote salla mote jama salo kala andun jama salo min jetang kila nyima alayhi salatu wassalam ko ning ayatara ko itulo ka wadano moy ama wajibu ya ite kema ya salisu kono woto nyimuku balati andun nyimuku makan sahari mbalti wala nyinti ko ke manyan ka salisu kono ning ayatara ko ika wadano moy because ngamoy hadiso doto iko
finkinte do nene tata kila nyima kan alayhi salatu wassalam aya nyinin ka kay ko ntede bi Allah subhanahu wa ta'ala en nyamutale fo jama salo wajibi atam male bang iko cila nyinin ka kay ko ka wadano moyle bang akay hankay nakatan ka moyle akay woto suwo kono salo ma wajibi aytama ni ya moy drong inyanta bayndilale kabirin finkinte nyanta jama salo bayndila milbe nyalla kuman kele be singol la wol ka mane batu bare bi man sanata ko be tara suwo kono be tara tenkunding mo kana finti kata jama salo la bayri mun iko kurangol be keri ye molu kumandi ye tuku ye molu kumandi ye kangolle kan ko kurangol be la inate bula iseta suwo kon iko itol man na kuranje kuma fulal be fokan andu momalo mun munti ngama fana kende wodobe diam kan ako ala musole jidita faji kunda health center ako ji ko le natake problem oti jio inyanta mi lola moye wala natake problem oti jido ko la fana muso nyanta topoto la jio min na fana suto natake problem oti Gambia woto milbe ko ale sono kono fo ale nyima sakunda sambanan ali ajele ale Gambia banko dundi dani fo a jaretele Gambian ko le banko di atol labang hani a jaretele anim fana ning atarako almu forolti ning atarako albala fada Gambian ko le ning atarako allafta Gambian ko la fo a jaretele alfana le finti bang alnim mole sisiba ke ka banko nyinin bang hani mune nyantalima alsi ale tenkun tek wallahi la azim billahi ning atara ko ndabe num man sakunda kono le ning ko ale sono kono mili jim man sakunda sambanan den dun jilan ko jato dem betal la der ne tek mune nyantam mambe ta sabawol taala Allah subhanahu wa ta'ala la dunyo nyinin mbanyine la munde dalili kamma wala nyinti ko ntema lonnun ko mbe man sakunda min fasa kam pure na semboto nyulbe na la ka dino le kele ka fuko mobe tenkum baranak akawa ko warata min to la kabirin man sakundal e man sakunda nyi nata man salota ko abe jamengol min lola abe ta fo tan taworo nin feng je woyna example ota ka je ko jamengol e boy kabire jamengo boy rek be nyantalo nako tonya nyim man sanata kana dido le kele wo kan nata modo moy man sakunda ko sako muso alota ko jamengol mil yalon ko ebe dinkiral to jama ka tar damin ako jamengol nyanta boylale aman sakunda kilin kono de bar han fo bi Gambian dingol ko nyina mo man sakundati Gambian kol kam nyina mo man sakundati Gambian kol kam batu nyina mo man sakundati min nyanta ka tar Gambia ni emira nyim bankobe diari nyamin bankobe doyaring a bankobe farin tepu dino la dino farin mol sondo mo kono bare bi albe dino detekanne ka bondi mol sondo mo kono coming nin sponcho be farin tepu jiola ka dete jio bo akono aka moto say ika jale nyinen sponcho e Gambian ko lo mone nyantamma mandin kol dun ko ni me tadula long ika muri bodula leto ikoni aje burol kataranyo ka wati nim buro jideta buru ndingol la ika rango ke kata amanke komi kabulanyo no ma wole kadie iko nyomuto mu kuleti mi yalon ko hani cila nyima alayhi salatu wassalam e jongol ya marala woto Gambia alimbe ngamru nga nyomuta bang bare o nyomuto fana ko no be munekela wala nyinti ko mbe sondo mollel kono kula nga hasidi yal wol dolu bondi je ay boje fereng fulan jawon be ngasi ngaje ko ye kumol min fomole pour kan jutundi yaya jammela ka bonni nyim banko kan foto nyalon foto nyantem bang na ko be buslum baslanding wala nyinti ko ite nyanta mone mira wala nyinti faketa nyalal hani woto ni mira because nimmo do ne be diam ka konya ko abankente nyala de bare solo sande wala animmo do wol dunta ko kono dun duniya de ku ni man kuke kute kan sako Gambia banko kan ni man kuke kute kan badin Gambian kolo alinga example o tabang ni moli kumol min be fo moli yen jutundi ko ya jammele ko do ta atala kordalu lo ka bungol lo ayaka ya belo bare je nyulu nata ndu ya jamme sanyi mon anim fulabe semboto ni molu nata sanji saba ka kordalu lo fo ika kordalu lo moli wo kola fana ila man sakunda kono inata yetendin tolla ko itol mum mollet miliyalon ko inata sibi jandube yale yetendi e Gambia fango banko fango bele bulaje
itata wande banko kan ka kordalu sang adinkira expensive ringol muni atin na nyuluma san nun kunun fo bile ika sang a nyanta calculate la nyaadi le kodo mantra soto kan Gambia banko kan bare itol be bunjambalu lokan addu ka bungol sang anin kordalu ke san dinkira garawrim ballel to dinkiral mil yalon ko expensive ta bake Dakar kono woto hanin a tara wonten wolom banko na fulobe dun kam min tole bare bi ngamin fale Gambia dingol ko ale nga nyin kun sondomo kono ka jeko ning ite dam mabe dia kono dole be mantoro kono kana jeko ha anyanta wala nyama anyanta ka ketene hani ni woji ko dun tan dammal kono Gambia nyi mantol favor because ntol la bi jamano wala nyanta sinin sama jabani na la karandila bare nintol be balu kan tenti ya mera akoyta bam na jamani na la min bentol no mo wolbe balu la nyaadi ni aje bi ntol be ke kuring ni aje bi ntol ngalo munem bulubani marati nganta nyalo dunia kono kunun alfali ya tumbulu nyamin no woto bi ning alfali ya tuntol bulu kunun ntol bi kolu bi jamano molu alim fana nga topoto nga kendo di dingol la sama ning alko kontiboti tarla nin di dingol utema badi Gambia kolu balu mimbe Gambia agarawta bake balu nya mimbe Gambia agarawta bake malong de munebe mutari mol bulde bare kube mol bulle e mantar min fokam moliye kule be mol bulu e mantara min fokam moliye andum min jakalo warata wala nyinti ko mote fala banko kan man sai finti ako mune karifa wallahi bula ko no ma ya finti ni na iko nyine karifa anim fanan ku jelle be kan banko kan miliyalon ko bi mole mol mil recommend man sakunda kono wallel baake kan bare man sata finti la ka ko kondem woto nyulube sirin kule ka mi yalon ko nite mamanta nte sawanyaro keno walla nimman saka be kondem la kule be tebuli be sirin min kam mi yalon ko ni afodon sasi kodom be se sobe nyinna be tara parere nyinna ama silango warta ak garawt bare nak mbe ko mo tulal bulu damin afere mbe murnan ko rek mbe nyin ko mo sembentu yalan ko Gambia banko musolu billahi nali man fere ka alfongola bata min be Gambia de abe laran kele kanne baren tolunga lonne Gambia musolu ali min no alla mamma to alla nye fero e min no nali man fere ka ale man sakunda murundinan min bota jang wallahi bebe balula ba oh ku bale be Gambia ni emira la fango buka bulandi no nga musolu moy be wosi kan bar ni na rajube kununde ale kuma jamale fo marché kono de bidongolu le pata marché kono dongolu ket nendirol fota kaja firol ket jutune al ket kamol attack aketa bare bi nal mo malulalti al nyanta mo nekela atol milie molu attack nun kuno nko muruye molu bolo sey ina mane fanje ku kono mi yalon ko ime yillala because nka kuma kilim fale Gambian gol be sa safe ko albal fango jala ku kono mi yalon ko abe mobe bulotule daleto jandimbe futala woto ite ka mone batu ite murla bang yebolo sero ke ban jandin tarde bi na bak nin tarde nata sinin sama itele ale fanka nin tarde nata itele ale fanka president jammela wato kodo be tama kam banko kan no good no bad bare bi nte fango tata fomba birikama marché kono nin nake kende do nge konton nge tentu nge jay Malik Cissé mbe siri nyaabe musol kan nyaakila so benna mbe korosila ngaye Malika ko nyam ngaye ko fonyi musol do ngala nyim firi fango be sannale bang akonya abe siri na ba nyefe kan because nga wotaje wala firi fango be norro nyamin ya mera mobe la fla wala pare ni data jube mune wo norandi wala nyinti ko siole meta wa firole meta ate sannola because minam kodo mantara banko dingol bulu be pare ni nata jube ye fenne sikanan iko wala be Gambia atrate Gambian ko lu kam badi Gambian ko lu nil laftam fangola nga nyokundi siso kono nga nyokundi nganio kono wallahi bebe balula Gambia mandete man Gambia fa mankung fana bare bebe balula Gambia kono be nga kung nga nyokundi siso kono folom hasidi yala betulaje moy min no nga tuabulo mota mo minti hanka yatel tamu
anin do man nyanyo sabalala banku ko nkale ko fatan fansole man nyannala je bare min mu koti ni yaje bi jamali be loring ka jago ya jamme man nyammurla nan kamara banku wala isilata pointole la wala nyinti ko dolu wala yaje le ko nanata kiskisirole be kala munem atela bo sababoti kata woto momo e bulodu yesingo dum isina kata soto no jele hani president jamme tatale bare ni yaja tata afon lota la ko allah subhanahu wa ta'ala ya nato la kan ay karam woto na murtanan nyinketa ay karantaleti njikita ko bala fa mimbe man sake nyinna abe mobe abe yamfula belela bare doli ajele ko fori kumol mil fote bulu anin ke barol to fana wole silandi pour ken ngo nyina murnan president jame bare njikita ko wallahi ay kanomin ke gambia dingol la na murtanan min tambita wo tambita andun dilanga banko be la hidinina na murtana ko mo be folale ala safi andun aba jelale ko mo kana loye mo telinga ko mola president jamme ngalom baki ngaman se kenyin kala ko nka monito bakele because atambita nyinnale nabi jamano yebula mo nokan iba nokan ya support because minom I dino fasa nyamin ay banko sambadami a tare mala kulong nyine be kerin gambia bi dole be wuri kan dolu noma ni nyine ke mankuto la te fen fono la je bare kila nyima alayhi salatu wasalam ye yamaro ke mankuto la nimmo mankuto beti ata don alhamdulillah bare jelle mbije bi molbe wuri kam min noma mankuti kende tela bare ni nata jube fana limani ala te sonno mo kono dinol le ma saha sonno mo kono nyimo bala fata balete nyimo mirata bati fo ajareta le bang yebula nyi molu noma badi gambian kolu alinga song ko allah subhanahu wa ta'ala le kaman sayadi wallahi alal kadi wallahi alal kadi bi ni ajen tol kallo ka fa ko president jamme bi nalal ko teke ay banko mara aka ke dole jakaloti ntela jikoto de anen na jeroto wala nyinti ko nilli man ya bambante sondo mo kono wo manyanke jakali min bota je ka murni nan ka man sayandi wo keta banko dinkira jamalto afrika jang anin dula jamalto bare nak njikita ko ka banko fara ka banko jara jara wala fango ka ko yata dina man sa min bota je ay na murna man saya walla ka karo fawnin tilo bendi wala kawa ku yata dina man samin bota je ka man sayandi ko tegi allah subhanahu wa ta'ala man ko rekula ala kun fa kuno kan ay ko be no bare gambian ko bi ni mu jakali talati ne nyim fu aka modu jakali fo al sonno mo kono aliman la ko ala be kerin ne ba aliman la ko ala soto tale ba nyin kana mo jakala kana mo dew wallahi ala be kerin anda man ko rekula kun fa kun man so alinga song limaniya nyimu kulete ase keno landabe kelale insha Allah rabbi Allah subhanahu wa ta'ala kala kulete ndi jongol la taman sero leto badi ngolu ngali tentungal jay ko kontana Allah ko la bake aldal badi malamu jamme jilan ko jato ka fale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh New Gambia ngali konto bakar tara walle ngol audio moy so ngom batungal dum ngal la moy ala kumola because ngajele biri ngade to drong aketa la audio lati yo barin kami tandi jang wala ninte ko bakar tara walle katu ngajele karamba jabi ngala karamba jabi ngalo noko mo ballum mashallah because aba alala mo kendol lokono fine because ala yala woliyol da ala mo nimal da ala mo kendol da ha ala mo kende ya fanam be sonnala mo izirin tangati aba alala mo nimal lokono karamba jabi kunun nga audio mwele boyo ningi mat sendi nya personal bari mola nimbe diam kan line to o ba pile kan nun ala mobile do to nga moy boyo mimbe kendingo mimbe ala kumo fola from fo birika mala mbam fo mundo
abe aka ay nendiru kuwol min fam kuma kangol min fam e manyinya because karamba jabi amanke ko wol mu tribal solati bakar tarawalle alay wol sole anu ala dum mala mo nyima ka foko ngato bon mandin kulle kono ngato bon sur walla kono ngato bon jolalla kono ngato bon fulol kono man sata la lafta ala mo nyima bon la siosi kono ka bon wolto anu ala man silong just sio mi mun ka karimu mandin kol to karimu ninna to karimu ninna bar ala mo wolom because ala le mo be create min diyata tan man sata la ko wala ke alafta ala makamati bon la dawda alafta ala ko bon la akake wolto alafta momo kala minta keke wolti man sayakam nin londo lon dalilo lom kuoku man sata la la kadi jomala haje saya e jomoda asefa ye wulu ye wulu ye balu ala ko beke kadun jahanaba kadun arjana wo chabo fo man sata la bari karamba jabi fo karamba jabi yes ngato moy la nun long time ke barka mo easirin tedi bo ala mo nyima la kono mo kendo la woliyo la wolti mashallah bakar tara wala wol manke tribal resulti woli ala lom bakele ateli balle nin kenyal min na senin tribal ko kadu la sen diamo mine wona fe na nin ko kono boyo mi karamba jabi nen ay mol be nen mini mu dina nyaton ko o mini mu fen ko tay be nen ko mini yalan ko ay kumo min foye inendirolo so ay nen wo tonya bo boyo respond yele tonya fo aminke amabe janni bina ton la ika ko sambal la sen ko la sen ko min ka tabirin duniya be diari atali kami ika min fo ko la sen o mi tan ko ika min fo ko la sen jo na ka sorry ay mandin ko be nen janne adunta jana fi la sen janne la sen ka diamu ka kuma fonfo UDP ma ngo UDP nkaye si jelle nen Gambia kono alman situji kato ani baka kindro kala na de wuta bakar tara wala len odi kilmo do ngol dorna dete elen fulanje wal mum futa wala ful kato biringa moy jang bar ngal lay sen na kula moyji lay sen because lay sen na problem tenninti ala problem tenninti ita bakar tara wala be sirin jala ko baro mallam man sakeleti wota mo usenda do ko la nim man sakundato nim moli le to nyal fo dron alko hay felenti be atul biri ya gotam Gambia kono natara baro ani ala tema mo jelle lota ka jolal be bani dolbe Gambia kono kasiyel be bani albe sirin tuba du kono dolbe Gambia kono anu police kilimanta UDP ka killing arrest baro wota mo nim momo di amta dron alka molla di ya molata alka police wol kumandi albe mol kumandi la mol kama ikari fele ika mol nen fenge ikata mol arrest because Usain Dabo le bije no inini may fati wol ini mo ko alko bitu wollan la yangolti so alko UDP wala tamu ni man sakundati wata mal ni barobe diyarinde ite si kuma jella foy dala biri istata odi bondo la fobi yesi kuma jelle fo janka mandin kol do ya Gambia kono itala atalla sab UDP mandin kol be sirin Gambia mandin ka din kendol din forol ko UDP atala mum be tribal school UDP kono banku din kendol labije banku din betol labije mola banku din kende yate nyam 100% 75 bebe nin tribalism say ngala fali le last time bidalla madam o fenke wo fayam se kadi ya muta about tribal school ngal samba 90% le 10% wodura mantar tribal school kono UDP is very sad bakar tarawale atelier tribal sin nendir jelle kaw siyolla alla UDP dingol mo kilimante arrest Gambia ko ngamin kalam to wuta mo Usain Dabo biji because bi la sen ay mandin kol nene mandin ka din kendol dim forole tebula la telfe they are not stupid Gambia mobile dentala mobile kanyanta Gambia la do degelem Gambia ti Simon Fisa City Gambia
siyo be kanyanta Gambia mandin kol ni siyo be denta siyo fana be ni mandin kol denta baratel latina fo mole mandin kol nen kadal ka diam mandin kol le toyala ngamandin ka ya fasa nen fen kolu nen bota kasa masle nen bota gina bisawlo nen bota muntole ita bota muntole nen bota janale ita mali o jana do jayela Gambiati do jaje maral katel le tam Gambiati la seni advantage o jaya kankamu da fay ni mol ko la seni mo nendiro ke yalla no ko nendiro jamala ya kumasi atalla ya kumasi UDP yalla mol yo be jele no ye nyakasi bi ma yalla ni baro dun tanyola baro fu yalla ko atal UDP atami fombo tal kono amu UDP dingolti bara yalla fasa o be kana bi al tonta ta fanka birani Usenu ku yata bi woy baro teng al ko molte ni jida nin kam kendo be diyamula diyamai nin tribalist diyamolo tribalist nengolo si nengolo ita ba karta wala tribalist diyam jamal ke mo ale mo jamal len neng ye kuma jamal fo violence ko pour ka banko tinya ibe sirin America ko ika violence o create Gambia ko itele ka fo mo le ko al murubali sang ngamol batu silol ka nga APRC ko ali fa al UDP digo bota janna ko murubaye sidanin 3 years bi jotna ko UDP dingole fo ko ka siyo be fa nalni mo bentali fa hey bakar tara walle tribalist ko molbe sunkarol kono moltu ale ya nin kilay lay sen man ku kenin ko kono lay sen na problem ten nintide ni be diamu to nyala kendi boy min ka ma ben ka to karamba jabi ale wol sole man sata layala jo nyima dalambe sonna walal ala annobiyemol dale ala woliyol dale be keri annobiyemol banta fala ala woli nyimal be keri ala mo nyimal be keri mulbe sonna ninnalla ha ala la yoke karamba jabi mo woli ala la mo nyimal woliyol la wolti ni mo sita ko ne bala firin ko na minake wol man ke tribal solti wol man tar mandin kay fa sakay ma fo mandin kay mo nen wol man hasidiya long woli ala yeje wallahi billahi tallahi ala jongol dala mi kanyam ni ko min kera man satallay ka ke yede hanama dingo do anu karamba jabi ba ala mo nyimal kono woli yollo wutti woli takela terti bakarta na wallahi billahi wallahi tallahi alladin tribal sidiyamul nalen kuma ka dunyo kono jana ka findini nyokono jar woy license problem taninti to nyafa kamba kendi ngoni ye diyamai wala siloti bar license dana ko diam ko UDP dinjele mol balne mol lasidol be banen jam o diel be mol bulbrin 2017 birin 2016 UDP started ne drol wulin la odil to kana dun 2017 kon biri ya lanta afintita Gambia kono nendirta caring UDP kol mamin ke APRC la anin sidol la atelle odundi Gambia kono baral ka diamu jamal la to yala ngamandin ka ya fasa al ngamandin kolma al ka wandi sel ne ngaka fa mandin kol minana molta mandin kol nenna mandin kol to yala ka hey look ala mantara sino la de anu Gambia mandin kol ini siyo bele denta siyo fana bele denta de motanten Gambia ti do jajelo al fata molla ito be sirin America kono ni be diamu la kendunga mi karamba jabi ne ni be diamula ya tandala ko ma ben ay minke is wrong karamba jabi wol ale sole wol mu woli yellati ha man sata layle so ala woli yel dalal alo biyemol da mon nyanta sonna ala la kero lale ni man la ala mo nyi man le man la ala fa billahi wallahi mon nyanta sonna ala la kero lale kay jon nyi ma dala prophetol da dami ala mo nyi mal be kerina ala mo kendol be kerina isonte may man so may be kerina karamba jabi wol min woli yolleti ha oto nin kennugo e nendiro kala koto ibe addressing kele kennugo koto diyamu ye ni monta ko kenu ala koto non ko bar license ay man nin kol ne license mu license kule be kirin ko tede
because ite atele natara si nengolom atele folo yo dundi Gambia kon atele dolal be bane ale surwal ning ale manjakol ning ale si be na alkatele tamu Gambia ti UDP party be wokke kan Gambia ko ani bi alla mol me fo nyaade ne ndiro so munan woti bakar tarawale ika Senegal min fo muritol nin fenkol Serem Touba mo woliyelti woliyele mata adigol mi mulol keta woliyeti mo sonte ma mo sema wala mto nyati andu wala keta ala wala ke ama marungol fo mo woliyelti andu wala digol fa ba kala woliyelti ken ni woni Serem Touba ne ngo minka manya na nenna waya ba nenna katu woliyelo aya dingol min fongone amanya na mo ne woli yala mi tita mari son teleman soila yen ta lon ko ala mo nyima lam num to ala mo kendol lawol billahi wala ala mo nyima dal ala mo kendol da mol nyanta sonne la ni man tara ku kilima la fila jenkele bor mol lafte la kati min muslima dingolti kila sallallahu alaihi wasallam ika yalona wala prophet odi andi min muslimolti ikata hijit makale Serem Touba mo muslima dingolti muna ala ya tunka ya da ni mo free faraw mo tata si akabo nenna minane ta ita régler woni man nin kayano surwa ya man kili woto fo e sile nen aman si nende bari ni aje ya régler ndi al falam Serem Touba ti ye to nyala candala woli yelo o fananti woli yelo Serem Touba mo e si akone pour mu ni mi prophet fangonen abta diala moy katu alala mo ni mala Muhammad sallallahu alaihi wasallam man katati momo yala prophet alala prophet nen ya ala fangola ma so momo yala annabi wali yol fanam ma ya tele ma tele tunka tele makamo dila tele ha mamo dila anu ye min fa ka kele ala man sayaka be sonde mal wonna tella din Gambia tribalism ko mankili wol mo attack as a tribalism kay ko imanya nakela ani nim fana ni ya no me kay ko min kete rontale e luase e rise fele ya muta ya arrest because it's against the law so mina keta because biri yaji me bo banko kan nin Kenya maka ke Gambia kaloka molla siol bal nen ka mol bal nen alto kala no biri sorabe Gambia aliya konya onya ni nyal ko banko kan billahi wallahi taala ay dino balundile ay christianity fam balundo banko kan ay jamen jellalo Gambia ama fa mo kana ta church na min di muslimo la ko di christiano lo mo jamme jilan kaldi on so mi daroke abala mo nyima la kono ala ya tunkan Gambia la kola ala ya da Gambia la kola wallahi ba kartar wallahi surana ta kilin nan wallahi ani Usain fam man kilin ala ya jongol dala me kanyandi Allah taala al malla fala ninam tonyati biri yaaje me bijani maka kejam biri yaaje me bijani maka kejam jamal be wandi dino jamal lole kam muslima kebal ne wo banko kam jamal lole ani christian kebal yenen jamal lole kam wala al fal bal nen Gambia kono be nin kenyal min be kerin Gambia andal kali wala kele al kalmal la fi wala ale kama be lakan ale kumo be fama ani bi Gambia man kay woso al komi muti ñaar lati Gambia mi mo falati Gambia mi e mol ketek oboto banko ko ma sibo ko ala ma la duwa jabi billahi wallahi tallahi ma so mi daro ke ay jongol dala mi kanyandi de be sonna walla ala mo ñi mal dale president jame bo wollo kono liniaje bi albe kumbola haybe alfal le nengola wonna men soto yaaje me watu karamba jabi woli yello wolti ale mo nyimal dale wallahi billahi tallahi mo laftele mo mal lafile nyanta sonnal mo le fatam woli yel ni annabi yamul wol bantale bar woli yel be kerin ala mo nyimal be kerin karamba jabi wol montu woli yello wolti anu mo sata laye tun kanne wona nyo kotongol mu nyo kotongol warni mo fintita yo neng mina ne ta mandi am mina mandin ka yakube woto kotente im kare mandin kolla ne kare fenke atale mo sijelle banen jang ale sijelle neng
foni mu isulete min mu lay sen isuta ba ha niaje batambe du yabula ha batambe du bama jola fenkene mun jola kudum batambe du ba ko min kan jola la batambe du natara jola ya fasalam aba president jame fasalam wal batambe du yaaje mele fengol be kasara na fulo be wafi atal fengol wolo al fanka si fale yalon ko batambe du nim banko ti nyande ay president jame le fengol taye sisa ye be wafi ye fengol kuden nyotima banko man kayra soto kodol dunta dami le usenda wabu watu mina barola man sakundar million jella dunta gambia kono usenda EU ye kodo mindi gambia pour que deportation oke ba ku yen kolla usendi jele watu kayto santa tala say ha million jella dunta gambia birim baroy banko ni 2016 wota je sabinde tuba wole kodi jella dunni gambia kono mi yanko manke dala sote ka kay yiro lete million on ale kodo be kuden usene minta ma fintindi biri ya bay kodo min babulo kono ma fintindi nka kibarol moyle uto bata mi natara jola fasalum natara ba amun tribal solo ta ka ay sen bula because of banjunun kolom I wuluta banjun je natara ka tile kula jibe wota nenta president jamme fasalale bal bata mi de yaaji mele fengol be kasarale ay be wafi ay be kuden billahi wallahi talaman so mi daro ke to nyaal bala banna banko kan ko alla nin diya mol na alla nin fenkol anin telefata keremol sa fonya din ko na tariku be kala afrika history ba sa fena ni nyaka joni nyalla babil mansale o ko banko kan bakar tarawale batambe du natara siku wala o abamu jolati wo afamu ni nati wo banjurun ko ha wala na la sen bula hani way min ke APRC la nim batambe du tambe du family billahi wallahi taala ya julla du mi yaran ko somata jola no ye batambe du ay julola du mi yaran ko soma ata jola no way julu kendo ta jola ay amin dum ala babon la nyoto fay sene aset history ba falale inshallah rabbi ala la man sayakam man satallay maka julo dum ka jole ayaje medda gambia la kola a tunkan gambia la kola bata medde si nin kenno min be ka gambia ni nyamin ka gambia no la gambia tunkan aka gadda mono ta ka sanoti ala ta ko la president jamelo ko banko ka barol project kata ngombe yaje den yaje mela project ko la ba ko enaka bo banko ka barobo do ko la tambedu ya nasi ka ya la fengol beta ke be wafi kamotol mbumbai ka fengol be kuden nyotema billahi wallahi taala julobe jola fay sene aset batambe baro nyaaje adaba ko kono kato batambe duta sende sodal min tambita president barola go commande en kif mbarolati bari ko amaka diyamu aman karam ha ni fen fon ni mi min fa bole kala wallahi batambe dunata siku wolom bakatar wallen kan na foyi amma aka jola ya jibe wata nyanta babili fasala par president jama man jola yaate amma man nin ka yaade man fula yaade president jama gambe bela kanyandi atal UDP atal tribalisol nun ko UDP min ba kali yal fon lon tribalisol atal latina president jama yo tanda lata silo banko man sayala atal latina man din kol nenta albe mo la siyol nenna alka yaya fon bayni min ala man din ka yale sa dawda bayni kuma be futa jawara male sanji tan saba anin kilin amina ka gambia alma la jama sone ala sanji tan saba anin kilin mo min ba man sayalo banko wato duniya fam ma advanced ko dol be barakani anin tubablo be diari gambia be safari karambul man soto kilin fenkol be gambia be man fen yaaje mi ala tunka na fe gambia bra coup d'état ka ali sise kunu ndingol fam man faga suko sise bakar tarawale isala ale mol dala me kanyandi president jame bala mo nyi mal ko man sa yamu dalun neti sura musa jilin tulumani ali ya kele ali ko be kala gambia ta kairo jela al ta kairo soto mum man satal layla kerolti ani bi alman kairo soto ite be diyamul jam fe kun ka feten ha mage ali fenke ali alkomi mu dinkuru ti alka wol be le fama aya jame dinkuru ngam momo ka fenke baro dinkuru alhamdulillah ala ni wo dinkuru lo
kasman sasala ya tunkan na da atal min kamin be fama ani biyal sawo mankali anar sawo na ta kelala o banko ka inshallahu rabbi mandinka din kendol mandinka din foro men mo bula mo nenna atallabe mo nengol lanin social media to atallabe mo nengol lam woli e gambia kon mol jakarta mandin kol ni si be kananta o banko kan dale mandin kol to kuya ali e tonondi ali e to jawyandi nunam la sena man fenke jang la audio killing odo na la mo bari la ni audio to mal fama important ko tente bari la ni killing do mi yato foje ka fenke nko la tandila ko i rontale karamba jabi momi bo nenkan inyanta nim fola moli ya mo yeto nyafo kenunga min kay suram umo nyana kala wala ila seni ay man nin ko mo al mol bula ni manke la seni usuntu batan bedu mi ya bula batan bedu bula waya kenya batan bedu ya lonno ko atallam problème ti gambia atalle sinengol kumasi na banko ka na tara ko ika min foko abamu jolati batan bedu mi ke jolali president demel fengol be wafa be kuden tambe du family billahi wallahi tallahi batan bedu la family history ba folale hay julula dum mi yalan ko wallahi la fasama bera ani mulbe nyola kata yamal ay naka ay ya jamela fengol ay be kuden ne ya je mi yalan ko ay gambe ke luloti ak diamond ak sanoti ala takula ay gambe bonni di boko na londi tintin kan lero kan batan be di nana nin ken ngo sanji mo anin fula ba gambe do kula wo banko ka batan be di nana kata be wulu konko toleti nin tambe du fanali kodo be bulu harma de ka foryal o to ale de mandingo so to ale nyatu lori ko ka barka nin ken ngo le fengol take bumbay birum commission am pare kanya pala fengol kan ka molla destroy batan be di ko le fo moli iko ka wala mun tobe jola la fa mun jola o jola min tora o banko ka ay mandin kol tora o banko ka ay fulol tora ay surwal tora ay sarkulel tora ay manja kol tora ay serol tora akul tora wala o tambe du family bata be anin baro bara ngafo baro yele julo dum min sa joye no soma yala fengol di yala fengol sendala abulay sena o banko ka billahi wallahi taala man satalla ni president jamelon anatalinte alili man sa ya soto nyame ite nata si gambe nyame dunia be ya jade baro uto nyinyaka joni nyalla suray ku kendol ko banko ka ay kunyi mala ke wo banko ka wallahi bakar tar wallahi anin babilita kalno zilanka anu usen dabu mankilin anata kilin no billahi wallahi tallahi anata kilin no la sene kuma fa UDP la ya folo ka kumol fo kam wala silni wofo inyanta min fola UDP dalle mo nengo kuma fi jang molbe julu jolla ala baraka bake New Gambia bakar tara walle ala ni audio ngakilin dorna lamoy ala ni sabaji fulan jangol konta wol lamoy ko singajele ko abe diam kan nyami wala sen fola nin tribalisco so nin kendu karamba jabi nen atanyanta min fola woy ay to nya fay kendu ni mabe ala baraka bake ngal be tentu ngal be jay ka foti ka fo ngal be konton ko ten ngal be jay dalanka awasajanti ala baraka. Assalamu alaikum badim beta Gambian kolu ngali konton kabirin Gambia kono fo Gambia bandala annal badim malum lamin dabo badingulu natale breaking news bading Gambian kolu nga falien nako to nyale ka labang bading atamu fennete me ya lonko Allah subhanahu wa ta'ala la tamu walatinna naye tinyanta wulo kono akana ila suwolo kono baring ala talam badingolu nalia kalamta ko United Democratic Party ye letter saba save ka ki
Sirfo Sonkoye Brikama area council chairman aning Bilal Fall councilo Modou Bojang fanan ye letterol ki na ko ye bondi la palasol to because woli les loyalty tante president Alhaji Adam Mahmoud Barola ka jeko wala sira wonyin ase 15 ano nyame bari UDP bi afutata kala mutaroto ko UDP e kula baile inata letterol safe kotake iko ye wokul ni ya baile for further notice so woto yaitan ko Gambian kolun kamem fali wole be labanna ndolbe to nyale kan UDP felenti ye letero safe Bilal Fali ye letero safe Modou Bojaye ya safe Sirfo Sonko ye benyin tembo mendo Modou Bojang Bilal Fall wole le letero mutay bulu fulol lale so woto ngamem fali ye wole be labanna tonyale be labanna andu wole labanta yaje kaba mandinkolle ya fanni ko wa jusufato tele kanim banko le nyami nyoti ke nyingol del tinya UDP benyi letterol safela wato men nay li nyinata nyinna ko president o sembo sotla ay meyulu be bay ay sembo sotla chairmanol be bay banko e mbur back to election nyinata wala le woto nyimmu breaking news lati ala janjandi breaking news la nyindi UDP e kula bay manfuda 2021 ma follow ala baraka